भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वेदपुरुषाय नमः। ॐ नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमः। ॐ नमः श्री भगवत्यै मातृदेव्यै नमः। ॐ नमः श्री भगवते यतिराजाय नमः। ॐ गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पञ्चैतान् संस्मरन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। अथ शुक्ल यजुर्वेदीयं नारायण सूक्तम्। अस्य सूक्तस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः परब्रह्म स्वरूप श्रीमन्नारायणो देवता ब्रह्मयज्ञ जपे विनियोगः। हरिः ॐ अद्भ्यः सम्भृतः पृथिव्यै च विश्वकर्मणः समवर्तताग्ने तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमे वेदन्नमर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः अरस्तात् तमेव विदित्वा मृत्यो तेनान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्तुर्भुवनानि विश्वा जो देवेभ्य आतपतिजो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन्न वैवं ब्राह्मणो विद्यातस्य देवा असन्नवशे श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ जातं इष्णन्निखाणामुम् इखाण सर्वलोकं इखाणं हरिः ॐ। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमदो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निश्चते यौपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ते
गच्छन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्ण